बांग्लादेश जे प्रेजेंट केयरटेकर जे गवर्नमेंट दंमोन ताबो पार्वत्य चट्टग्राम जे 3टा डिस्ट्रिक्ट दंमोन सिनि बरगनि जेमन बांदरबन रांगामाटी खागड़ाछड़ी आबहाइराव जागावो एज ए होल बांग्लादेश ताई एक्सक्लूसिवली पार्वत्य चट्टग्राम चिटागां हिल ट्रेड जेने मनी 12 হইতে 15 লক্ষ ইন্ডিজেনাস বরক দं বুকুং बारा बरक आं सानमु सुमकै इ इन्डिजिनियस बरक न प्रेजेंटली बांग्लादेश जे गवर्नमेंट जेबाबे अटैक खाइ तंगमनि हिंदू रंग अटैक खाइपेका मंदिर रंग अटैक खाइपेका राजानी लाइब्रेरी तंगमनि राजानी आरो मंदिर तंगमनि अब सबाय देखा अब पाइ ताबु हमकाय शुद्ध बुकुं बारा नायनै इन्डिजिनियस नायनै जे बांग्लादेश जे अटैक तंगमनि आबनि टोटली आं कन्डेम खायो on behalf of Chini indigenous ungai abo bondo khlaithong abo bondo khlainana nango tani bagai hinkai arwo chakma tripura deborma marat tini mok garu munda urang utang lepsa jotono tongo including mugli khobai a bororok nei jebabe nok sobo jebabe buo hospital thangkai hospital bo treatment khlaimia hospital duar talari tongo hospital ni nurse ba doctor obno nungkul din abo barangna chikitsa khlai mangla khne samani jarbo aro chung belai wana masing tabu ang je borok bibranti mui tomo o jagabo baksa india wo phaina nayo barangna chung samuri na nango ridi na nango bibinno sujog subida rina nango aboni bagai chung biang lamoti khlai o indigenous borok no chung bharat borsho je ट्राइबल 12-13 कोटी तंगो गैचिनी और नॉर्थ ईस्ट सिमी जे 8टा स्टेट जे बरक तंगमनि बरक जतन खा खानजा आउनि बागै त्रिपुरानी बिसिंथि खले आं सानमु संगो जेहेतु जत पार्वत्य चट्टग्राम त्रिपुरा बाय नांजा जिनि छामनो नेने साब्रुम करबु सिलासरी गंदासरा आयन रेंज फाइजिं जत बरक तंगमनि बागै बरन जसे खले प्रोटेक्शन खैना बागै भाइ खले सुं याक बार गैमान आबनि सुं लामर थंनाय स्टेट गवर्नमेंट बे सालायै ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि मंत्री बे सालायै इंडिया नि यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बे सालायै सुं जेसे खलायबा आबा लामर थंनानि बागै सुं सेंनाय अबंखा आनि पक्थाय आगेबो जे काहाम कुरुम हालक तंगमनि आगेले सरकार बाय इंडिया बाय बांग्लादेश नि सम्पर्क काहाम तंगमनि ताबु इ केयरटेकर गवर्नमेंट बाय जेबाबे जेनि इंडिजिनियस बा जनजाति आरो हिंगिसिनि बरक माइनॉरिटी तमा जगावो बरकनि ओ माइनॉरिटी तमा सकसे तासे अटैक खाय हिंकाय आबो बेले खा खामा सिंजा आबो आं नंनि चैनल नि बिसिमति नंनि मीडिया नि बिसिमति जत इंडिजिनियस रंगनो आं सानामो सुंगो भाइकले आगक मान भाइकले याक बारगमान ताइ नंनि बिसिमति आं सानामो सुंगो इंडिया गवर्नमेंट न तिनि विशेष खाय होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इवन स्टेट गवर्नमेंट नि बरक न आं सानामो सुंगो ओ जे पार्वत्य चट्टग्राम जे बरग इंडिजिनियस अटैक मनी अब इंडिया गवर्नमेंट रक आबरो हस्तक्षेप खायना नंथम इंडिया गवर्नमेंट आबनो नायखंना नंथम एके अभय खाय आरो बरक तंगनानि चानानि नक सकसाजा आमने सेताबु वाति फायै फ्लाड उंगय बानकुद्रि चबै नक कुरिं तंगना जरा ताइसा जे तंगमान जरा नक सबाय इनकाय हाति थांमाया बाजार थांमाया माइरुं फायनिया अब बेलायना वाना मासिंजा अब को खाय हायसे जे बरक सागो लायने बसियो लाइबुमाव जों सतन कांकाय सतन मुसुंग जे 1971 नो पाकिस्तान मै बांग्लादेश युद्ध दांफ्रुओ बांग्लादेश इंडिपेंडेंट उना नाय तंफ्रुओ भाषा आंदोलन न तुइ बसकांगो आगोगय बांग्लादेश इंडिपेंडेंट उना नाय तंमान जरावो हजार बरक आफ्रु रेकर्ड नि मते 1971 नि रेकर्ड नि मते चिनि कैंपेन बाजार प्राय 20 लाख बरक रिफ्यूजी कैंप टाउन बागैसे अब कैंपेन बाजार हिंजागो कैंप तंगमान जगह रिफ्यूजी कैंप तंगमान जगह उलो बाजार खातावलो कैंपेन बाजार हिंजागो आफ्रु चिनि बरक पुइनरे पुइसां सुगजा हुक खलाय तंगनाय बरक न फाइदि तंगदि नरक लाहानाति खलाय तंगमान जरावो चिनि ह्यूमैनिटी ग्राउंड न सुंगना सुमानाय हिनाय चिनि दाब्रा सं चिनि बाबु सं हुक खलाय माइखागो माइनुं खागो रां खागो आहायखले चारिखा बंगे आइने chung abo thuruk sade abo mugli sade hindu de muslim de chung naya
যত বড় जों চিনি বড় রক আপ্রুব সেবা খাইকা কিন্তু চিনি বড় রক থাক পর্যন্ত চট্টগ্রাম তংমানি ও তিনটা ডিস্ট্রিক্ট তংমানি বড় যদি অভাইঙ্গ লাহানা তিম তহাঙ্কাই जों খা খামো ই আবনো প্রটেকশন আবনো বন্ধ খাইনাং থং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট জেসে খাইফানো আবনো হস্তক্ষেপ খাইদাং থং আবনো আনি আপিল স্টেট গভর্নমেন্ট বিসিংটুই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আনি আপিল কারণ অভাই খাইকা হাঙ্কাই এই বড় রক ই এরিয়া ই পুরা এরিয়া তিনি তোমার থাইল্যান্ড হাই খবর বাংলাদেশ নেখা মায়ানমার হাই খলাই খবর ও এরিয়া রক বেলাই না অশান্তি নাই ইনকাই আগে শান্তি তমানি আবু অশান্তি খা আমরা তাইসা বাগে শান্তি খলাইরা নিকাই যে বড় অশান্তি তুম নাই বড় শান্তি খলাইবানো আবহাই ইনকাই আমি সাকলাইমুং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আরো হস্তক্ষেপ খলাইদানি দরকার নাংসু হইতাঙ্কা স্যার tamo nahar tuyi tabu Bangladesh obahay ngani kok lakya because arni indigenous robo to arni national naran boromo aran borok to tuyi tabu asomsa thanai salkisa sakang jarani hindu minority ro khlaijang mani nok so jangman patung pajropsiko mas kahani gaping go haino hai tabu indigenous song sakao se obahay chopro jamong nok so jam tam nahar mong tongi mansar obno gugo bongni kuta आंदोलन खालामनानै bongni बेपार आरो आं सानान थांगिया कुटा आंदोलन खालायै बर आरो नि प्राइम मिनिस्टार ने पन्त रुखलै रहका रुखलै त्रिपुरा तुइ खलै भारत बर्षबो फायै ताबु बजगासे तेलुंगा तांगा सो स्टाडी खलै जाय किन्तु त्रिपुरा न परिदुर त्रिपुरा तुइ न रक खां थांगो निकै बर खाइ खलै हिन्दु न अटैक खलैका राजबाड़ी अटैक खलैका लाइब्रेरी अटैक खलैका कुमिल्ला रंगनि लाइब्रेरी रक सेस खलैका हाइफोरा ताबुखै नायनायै पार्वत्य चट्टग्राम इन्डिजिनास रनो अटैक खलैका इंटेंशन तामो साइनिया बर हंकाय आरोनि पूरा बरंनि थ्रुकसामं तंना नांनाय आबाइदे बंका बंनि तामो इंटेंशन का साइनिया किन्तु एकतना आनि खैक stop the indigenous killing in Chittagong brutally killing in Chittagong district Chittagong hill trade all indigenous are suffering they should not suffer they should not brutally attacked by the Bangladesh government as well as Bangladeshi people since we helped them 1971 abani chungborno seva khlaika mane churo taisa sarbonas tane bagate chungborno otito age laibumau itihas borno seva khlaibale awon bagane intention tamo saimiya jesu phana intention to boro bondo mas baklade bondo mak khlaiyankai chung india ni indigenous borogro বাংলাদেশ দি পার্বত্য চট্টগ্রামে ইন্ডিজিনাস বাসিনানো ভাবে যে লামাতে থানা না সরকারি ভাবে বেসরকারি ভাবে সোশ্যাল নেনি সামাজিক যে কোনো সংস্থানি মিসিং जों আগনাই তোমা সামুং নংমং হিন্দি তোমা ফ্যাসিলিটিস নি সরকারি ভাবে যেভাবে जों আগনানো ভাবে जों লামার তো তম जों আব বুধাবই তামিয়া স্যার some intellectual of side ngo je tabo the Bangladesh issue na ura mama ke Bangladesh bisho mama he ngana geopolitical reason tong ma na shaw san mo khosa intellectual ta ma suno ko geopolitical abo to international matter botong na international matter ang thangia abo tabu aroni parbotto চট্টগ্রাম অনেক আইল্যান্ড তঙ্গ ও আইল্যান্ড নংনো de saglai ba tongkha abo kaini kaitham country de saglai tongkha Saint Martin Island hi tong abor nu tui tongkha sabo aro plane gati khlaina nai sabo aro jahaz ni gati khlaina na all level ang thangya ang khai osuno norok air base de khlai tong norok jahaz ni base de khlai tong sum saimia stop the killing जनजाति hi jeta tongmani or international level je word tongo indigenous tongo bondo ma khlai dai buthan manya अब खानी को आरो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेवल अंगिया दिना थांगिया अब चीन दे तंग रशिया दे तंग अमेरिका दे तंग इंडिया दे तंग म्यांमार दे तंग थाईलैंड दे तंग अबांग साना थांगिया अबानी चैप्टर या आनी चैप्टर असुनो जे दुर्भाग्य क्रमे बरो तब बांग्लादेश किंतु आगे वो 1947 नो इंडिया इंडिपेंडेंट उम्प्रूव आरोनी बरो रबो इंडिया बे तंग नाम सुमजाक माने किंतु आरो नारक जाका इनके ताऊ पर्यंत जे चिनी बरनि फिलिंग चिनी बरनि स्वाद चिनी बरनि आशीर्वाद चिनी बरनि सागो ईश्वर बा भगवाननि कथा याक नगो रिउ याक तांजाकमानि बागै देबा ताकबा जों अनेक कथा कखना जेमन बीजेपी आरएसएस सावो
जोंनि अखंड भारत हिमानि हाहाय ठीक अबहायनो जोंनि त्रिपुरालेण्ड जागाव ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दं हिफाय ओ पार्ट बदे अरो इंक्लूड उमना लगे दे अबहाय दं तंका अब ईश्वरनि पूरा आशीर्वाद चुंगना नंगो इनका कुछुको तंगने दे इंटरनेशनल लेवल लीडरशिप जे तंगने रंगनी बरंनि पूरा सुवार नंगो बरक नायखल नाय द विजडम ऑफ सीनियर पीपल अब जों जत सबै सिनि सागो क्लाइथो अब जों नाय अच्छा नाउ नि जनजाति जेहेतु नु तो जनजाति के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट amma tuin rok ba ti bao kaisa Bangladesh na high commission na no member da amma tuin mo thak na yang no redur khan बीजेपी जनजाति मोर्चा अंगोय पार्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन लेवल अभाय कुनो डिस्कशन उंयाखु अब उंगनाय उंगना किंतु ताल पर्यंत आं प्रेसिडेंट संबाय बा विभिन्न जोंनि लीडरशिप रबाय सालायै डिस्कशन खालायै मेमोरेंडम रिनानि आरो बंनि एम्बेसी बा बांलादेश बा इंडिया गवर्नमेंट आमति रखनानि exclusively BJP जनजाति मोर्चा बे कुनो स्टेप ना गयाखौ हायफोना आं तिनि जेटा खालायमाखा कारण नुं साना मुसलमानि नि खातेक तो दांगन आबुदेनि बेपार बुइसायाखनो आं मा सागराखा अ जागाव आनि दल आनो बेजुवा देखिक्लाय तामख्लाय आं अनेक सिनियर बीजेपी नेतारावनो बसुंखा आं बीजेपी जनजाति मोर्चानि वाइस प्रेसिडेंट बा आनी जनजाति रक आनी इंडिजिनास रक आरो बुथारजा तंमानि बागै आं कक मासानाय तामहिन गाय इंडिजिनास बेफोर कक साने बागै नन केबो मथाकमाया नन केबो ता सादिबो गैया तानि हिंगाय नङाबो सायातो सायाबले निजेनि दखनि बरक बुथारजागमानि बांलादेश निजे दखनि बरक बुथारजागमानि बुनि हावो अबने सानन बागै कुनु माउन्ट एभारेस्ट कुनु स्पीड ब्रेकार क्रि आउन बागै आं साननानि बाद दं अच्छा असल न तो हास्ते बनर निस्करला तो हाक्तर बनर निस्कर तो हासु गत न तो सामने बागे सकान आगो या तो आर कारण त ले बागे त मनसो अब बीजेपी जनजाति मोर्चा हंकाय अब बीजेपी नि चेकोन छ बेदा बीजेपी नि असल याफां केंद्र नि चिबि दिल्ली नि चिबि से मोदी जी सं जेनि अमित शाह सं होम मिनिस्टर सं बरक नाइ तम हंकाय बा बरक नाइमान सौ नाइमानि समान सुख क्लाइजाबो हाइफानो सिनि ऑन रेस्पॉन्सिबिलिटी तंगो सिनि नक नि बरक थ्रिका हंकाय निनि नको हर खामका हंकाय फायर सर्विस फायर फानो नुं तुइलुता तुइफानो हर बुथानानि बागै निनि दाइ दाइ तम अ तुइलुता साबे हर थुथुइले थुथुयाबो ओलनि कक विद्युत देबरमा ताबो बीजेपी जनजाति मोर्चानि गवर्नर बाय अपॉइंटेड एमडी सिंगय आबु नरनो ना हाय सामान बागै यूनुस जेता बिनि इंटरिम जे गवर्नमेंट चालक तमनि आरानि 15-16 लाख बुकुं बारा इंडिजिनास बररनो स्टॉप खालिनो हाया बखलेफोन आं सानाय आई हैव अ राइट आनि बररनो बुथा जागमानि आं साइके साब सानायबा नखसाकानि बरक फाइ सपायना आउन बागैना आं सानानि बाद दं सर बांलादेश नि मेप नाखिनगा के yang khakra so yang jita gang ngai kaisa leg piece part tong a leg piece no tuibo kaisa geopolitical tong na amno khamani bagi bo ko sai tong nung kroksa tiprasa ngai nin tiprasa bororo aro om hike satok da tong mani ri khaja tong man satok ne a leg piece khali na ka ham dong no masuk sa अब तो इंटरनेशनल क्वेश्चन बा इंटरनेशनल लैंग्वेज अब साना ने के आगे नि सिबिने जों जखना नेशनल मीटिंग नगो थांगो अब सिलीगुड़ी 32 किलोमीटर जगह दङ अब न तक तकरा हिनो चिकन नेक ओ चिकन नेक जदि खागै रिखांकाय नॉर्थ ईस्ट काइसा देश उथाङो 8टा स्टेट आगे 7 सिस्टर तमनि ताबो बीजेपी 8टा सिकिम नखबै जों 7 सिस्टर हिया 8 सिस्टर गो हिया अष्टलक्ष्मी हिनो जों निके आबो तुयै नॉर्थ ईस्ट नि बरर आलादा देश खागना हिनाय आनि खाय कुनु सामानिक वान सुबमानि करी अमतिक खाका हंकाय भारत बाय मेनलैंड नि सिमि जों हाकसाल थांगाखाय जों टाइबो डेभलप नियामनाय आनि सानामु जों मांका हायसे याफां बाय कुनो चालै चाया याफां बाय साल खांकाय कुजुक साकाव जेसपानि ने बथाय थाया ताबु जों इंडिया ना हामजांना नांनाय इंडिया बायना तंगाय इंडिया बाय तंगम बागैनो आगिनि सरकार जे खलायमानि ताबुनि सरकार ताबु खाय
नॉर्थ ईस्ट का आदमी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर नहीं है जोंबो नॉर्थ ईस्ट नि बरक सावो तब आगे सिकला रहो सावो जे नॉर्थ ईस्ट का दिल्ली हम लोगों का दिल से बहुत दूर है ही जो तब चेंज का लैंग्वेज तब सावो दिल्ली हम लोग का दिल में है दिल्ली हम लोग के करीब में आ गया है तब डेवलपमेंट नहीं तो अब नहीं बगे ना अब ताबुक जदि सिलीगुड़ी ने सकागोय नॉर्थ ईस्ट कांदानी हिमानी अब इमांग न तो ना ओ इमांग लोग चाहिए बरं से इमांग ते कैसे नुक खाइसाओ तम जे चिटागांग हिल ट्रेक नि बरक रक तीनटा डिस्ट्रिक्ट नि बरक रक बरक बांग्लादेश तंगना मुसे हिनाय अनेक बरक साव चिनि और कल्चरल टीम लोगो फायो अनेक प्रोग्राम लोग आइनि बरक फायो ले मासा मसो ट्रिंग लोगो फायो सुंगो नंग आइनि कंडीशन बखाय नंग आइनि बेलाय तंग थतंग सुंगले आयन तंग थतंग या सुंग यांग फाइना मुसो यांग तंगना मुसो के चिनि आरनि हारो और खागजागय अब इंडिया बाय जुग नकाय सुंथे खुशी ngabang बंगनि पर्सनल व्यू ऑर्गेनाइजेशनल व्यू या बंगनि कुनो अब कॉन्स्टिट्यूशनल व्यू या बंगनि पर्सनल व्यू सो बरक बाहायबा चैरिटी बिगिन एट होम बरने वन सुमन नॉक नि सिमिना अब खुम बातुइ बार अवन बागना बरनि जेता वन सुमनी बीजेपी आरएसएस नि जेता वन सुमनी अखंड भारत हि हिमानी अबहाय हाइना आंबो आगेबो साको नंगनि मीडिया वो अखंड भारत हि हिमा हाइना बांग्लादेश आनि हिंदू तंगो किंतु हाते बांग्लादेश नि जुम अरनि हिंदुस्तान नि हिंदू दं जेनि बखाबे मानज जा आव मंगना अखंड भारत बांग्लादेश नि चिनि त्रिपुरा सारे इंडिजिनस तंगो चिनि त्रिपुरा तंगो त्रिपुरा तो आगे दुईटा उठांगा कैसा के हिल त्रिपुरा कैसा के प्लेन त्रिपुरा जुम तब हिल त्रिपुरा तंगो आबो हिल त्रिपुरा दे पार्ट नो इनके और बांग्लादेश ने हाउ हिल त्रिपुरा दो तंगफाना पार्वत्य चट्टग्राम तंगफाना बरक आनि बखाबाय मानजुजा आवन बागिना ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिमानी बता आं अर्थहीन স্যার গতকাল মহারাজা ওনার ফেসবুক থেকে লাইভ করেছে এবং উনি বলেছে 26 তারিখে একটা বড় ধরনের মিছিল করা হবে আগরতলাতে তো আপনাদের জনজাতি মোর্চা তরফ থেকে এই মিছিলে কোনো সমর্থন থাকবে কি থাকবে না এটা বুবাগরার সঙ্গে এবং আমাদের বিজেপি জনজাতি মোর্চার কোনো ডিসকাশন হয়নি এখনো উনি করেছেন ঠিক আছে এখন আমরাও 24 তারিখে যেহেতু বুবাগরা আসবেন আগরতলাতে তখন ডিসকাশন করে ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা কিভাবে ওই প্রশাসনে শামিল হতে পারে আমরা বিজেপির সঙ্গে কথা বলবো প্রদেশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলবো মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো আমরা ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা আমরা ইচ্ছা করলেই যে কোনো জায়গাতে যে কোনো কাজ করতে পারি না আমরা জিজ্ঞেস করতে হয় আমাদের মাদার অর্গানাইজেশনকে জিজ্ঞেস করে যদি জনজাতি মোর্চা যেতে পারবে না যদি বলে আমরা যেতে পারবো না আর ইন্ডিভিজুয়ালি যদি কেউ যেতে চায় কে ধরে রাখতে পারবে তো আপনাদের তরফ থেকে যদি বলা হয় এখানে যেতে তো আপনাদের জনজাতি মোর্চার তরফ থেকে কোনো এই ধরনের বড় আকারের কোনো মিছিল প্রতিবাদ মিছিল করার এখনো আলোচনা হয়নি আমরা দেখছি কারণ জনজাতি মোর্চা এক্সক্লুসিভলি জনজাতির স্বার্থের জন্য তো জনজাতি ওইখানে এইভাবে অ্যাটাক হয়েছে জনজাতি ওইখানে অশান্তি হয়েছে ডেফিনেটলি ভারতের জনজাতি মোর্চা ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চা নিশ্চয়ই শান্তিতে থাকবে আর স্যার আপনি অনারেবল গভর্নর নমিনেটেড এমডিসি বাংলাদেশে যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা নিয়ে আপনি কোনো গভর্নর স্যারকে কোনো নোটিশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নাকি পরবর্তীতে দেবেন বলে 24 তারিখে আমাদের এডিসি কাউন্সিল আছে ওই কাউন্সিলে সবাই আসবে 30 জন এমডিসি আসবে ওইখানে আমি ডিসকাশন করে যদি কেউ এরকম রায় যদি না দেয় আমি এবং শিবসেনলি এন্ড কাইপেং কিছু এমডিসিদেরকে নিয়ে আমি আলোচনা করি আমি ব্যক্তিগতভাবেও দুইজন আমরা মেমোরান্ডাম দিতে চেষ্টা করব পার্টিকে ইনফরমেশন দিয়ে কারণ এটা অসাংবিধানিক না আনকনস্টিটিউশনাল না যেহেতু পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে মানুষের জন্য কথা বলা মানুষের দুঃখের সময় দুঃখ দুর্দশার সময় কথা বলা মানুষের পাশে দাঁড়ানো
এইটাও একটা আমাদের ডিউটি, আমাদের কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে আমি মনে করি। আমি পিছিয়ে থাকবো না, আমি কথা বলতে চাই। স্যার, অনেক অভিজ্ঞ লোকের কথা, বাংলাদেশে যদি এরকম পরিস্থিতি যদি এরকম হয়েই থাকে, ইন্ডিজিনাস পিপলের উপর যদি এরকম অত্যাচার যদি বারংবার হয়ে থাকে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ দুই টুকরো হতে পারে, কি মনে করেন আপনি? বাংলাদেশ দুই টুকরা হয়ে এক টুকরা ভারতে আসবে, এক টুকরা বাংলাদেশে থাকবে, এরকম হলেও এটা আমাদের কোনো ইয়ে থাকবে না। আমাদের দেখতে হবে এটা ন্যাশনাল লেভেলে যারা মেইন লাইন ইন্ডিয়াতে যারা বসে, এটা আপনার ইন্টারন্যাশনাল ম্যাটার, ইউনাইটেড নেশন এটা দেখবে। এটা আমাদের ঘরের ব্যাপার না, প্রদেশের ব্যাপার না। ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট, ইউনাইটেড নেশন এটা ডিসকাশন করে কি হবে না হবে এটা দেখবে। যেমন 1978-এ ইসরায়েল ইন্ডিপেন্ডেন্ট হলো, মাত্র 1100 সামথিং স্কোয়ার কিলোমিটার, ত্রিপুরার একটু বড়। 1952-তে ওরা যখন যুদ্ধ লাগলো, পশ্চিম জর্ডান আবার 1952-তে আসলো। এইরকম হতে হতে এখন 22,000 সামথিং স্কোয়ার কিলোমিটার, ত্রিপুরার একটু ডাবল এরকম হয়েছে। এখন বাংলাদেশে যে পার্বত্য চট্টগ্রামে, ওইখানে মানুষ যদি থাকতে যদি না চায় বাংলাদেশের সঙ্গে, ওরা যদি ক্লেম করে আমরা ভারতের সঙ্গে আসব, আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কোনোদিন বাধা দেব না, আমি ওয়েলকাম করব। নাম্বার 1। নাম্বার 2, এটা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট দেখবেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এটা ইন্টারন্যাশনাল রাষ্ট্র পুঞ্জ দেখবে, রাষ্ট্রসংঘ দেখবে, ইউনাইটেড নেশন দেখবে, ওরা তাদের ব্যাপার। কিন্তু বাংলাদেশের 15-16 লক্ষ জনজাতি আমরা বাংলাদেশে থাকবো না, আমরা ইন্ডিয়াতে আসতে চাই, যদি বলে মোস্ট ওয়েলকাম। মানে শুধু লুক না, ইনক্লুডিং জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া সহ মানুষ আসতে তো হবে না, জায়গাও আসতে হবে। এইটা আমি কোনোদিন ইয়ে করবো না, রিজেক্ট করবো না, আমি কোনোদিন এটাকে বিরোধিতা করবো না। আমি ওয়েলকাম জানাবো, মোস্ট ওয়েলকাম। যদি ওখানকার লোকজন যদি এরকমই দাবি করে থাকে, জিওগ্রাফিক্যালি এন্ড ফিজিক্যালি ভারতের সাথে তারা যুক্ত হতে চায়, আপনি একজন বিজেপি এমডিসি, আপনি নিজে বিজেপি সম্পর্কে কি বলতে চাইবেন এসব ব্যাপারে? বিজেপি যারা দিল্লিতে বসে আছেন, যারা ফাইনাল ডিসিশন নেবেন, ফাইনাল ডিসিশন টেকার, তাদের সঙ্গে কথা বলবো। তাদের সঙ্গে বাংলাদেশে যারা ইচ্ছুক এইরকম লোকের সঙ্গে কথা বলে মেমোরেন্ডাম সাবমিট করব, আমরাও সমর্থন দেব। কারণ ওইখানে থাকা সত্ত্বেও, কারণ 1971-এ যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে বাংলাদেশ, 1947-এ যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়েছে বাংলাদেশ, পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকও তো ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লাগলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকও তো 1971-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লাগলো। এটা ভুলে গেলে হবে না। এই ইতিহাসকে ধরে রেখেই আমরা বলবো যে নর্থ ইস্টের জনজাতি হিসাবে, মঙ্গোলিয়ান হিসাবে আমি তাদের পাশে দাঁড়াবো, তাদের সঙ্গে থাকবো। হামবাই খুলুম কাজাতন। আচ্ছা, হ্যাঁ